Maayong hapon sa tanan na itong mga igsoon na aniya sa palibot nga nakabati karon sa atong paghimamat nining kahaponan. Maayong hapon kaninyong tanan o nga sumakaw sa pa nining week 2025. First time na sab nining higayon na atong madunggan ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Niya kami mga kaigsunan aron sa paghatag o mga katinawan kabahin sa mga pagtuunan nga na nakadeposito sa atong simbahan. Nining kahaponan kitang tanan nga niya dinhi makahatag o makabil sa atong mga pagtuunan nga sahay ato nang nakalimtan nga dugay na nato nga handom nga atong makatunan. Dinining mahina nga kaigsunan amo kamong gimitahan nining kahaponan sa pagpamati o di lamang sa pagpamati kundi aron gayud makaton sa mga nakadeposito nga pagtulunan nga na sa atong simbahan o aron kita makakaton mga igsoon. Gimitahan ko kami sa pagpamati ngayon man sa pagpangutana sa tanan ninyong mga kalibog nga inyong nabatinan nga dugay ng inyong gihambin sulod sa inyong balatian. Subusan ng kahaponan aniya kami ang mga Catholic Faith Lay Apostolic Movements of the Philippines aron sa paghatag kaninyo o mga pagpasabot bahin sa doktrina sa atong simbahan. Nining kahaponan atong bisita ang nailangadan ang nailang kaayo o nabantog nga depensor sa atong simbahan. Ang atong igsoon ni si Brother Paul Alima. Atong nakatunan nga dili siya kanhing Katoliko mga igsoon. Usa siya kasaksi ni Jehovah o nakonvert sa tinuhang Katoliko o karon atong mabatian dinhi mismo sa crossing lantern o dinhi mismo sa palengke nato dinhi sa Pupong. Mga igsoon, mga duha lang ka oras dinhi mga igsoon subusa ako Osborn amo kamong gibitahan ng kahaponan sa pagpadangat sa inyong mga pangutana. Makatoliko ka man o mga non-Catholics, pwede mangutana dinhi inyong programa. Dinhi among iyagyag na kaigsunan ang mga doktrina nga nakadiposito sa atong simbahan sa mapananglit sa diyang atong malibgan nga kitang mga Katoliko at dunay mga larawan sa atong simbahan na dunay ang pinabasa sumala sa Exodo 20 versikulo 3 hangtod sa 5 nga nagabawal sa mga kinulit muna mga igsoon na amo kining ibat-bat dinining kahaponan. Amo sab ibat-bat ang mga pagtulunan sama sa purgatorio nga ato kining wala naglibog kita nga mga utulo kita mga Katoliko nga wala kay kasayuran bahin niini og subject magud kini sa mga atake sa atong mga igsoon sa laing pagtuo. Ila kining giakusahan nga kuno ang mga pagtulunan gama-gama lamang sa mga kaparian aron makakorta. Subusa nining kahaponan hatagan nato kini og pagpatinaw mga kaigsunan. Lain pa sa itong mga doktrina na ilang yataki tungod kay ang igpapahulay kuno sa Biblia mga adlang Sabado o nga naman nga mga Katoliko nagasimba man o nagapahulay sa adlang Domingo. Daghan pa ang susama nini mga kaigsunan nga ilang gibato ngadto sa atong simbahan o dili lamang tugay ang mga paghitabo dito sa LA or Los Angeles, California. Nadako kayong sunog na nahitabo. Ila kining gibato sa atong mga Katoliko na kuno
bunga kini sa atong mga bisyo, bunga kini sa atong panamastamas paghimo og laing mga Dios. Mao na mga kaigsunan nga ato kini makatunan karong kahaponon ang mga katin-awan nga atong ihatag karon pinaagi sa atong bisita na si Igsong Brother Paul Alima, Paul San Pablo Alima, narabantog og ilan sa iyang YouTube channel nga Voices of Love or Catholic Crusade Ministry. Busa mga Igsoon, dili ta maglangay, atong ihatag kaniya ang gahom sa paghatag og mga pagtulunan o katinawan sa atong simbahan. Atong ihatag kaniya ang mga kahigayunan. Mga Igsoon, si Brother Paul Alima. Okay, daghang salamat, Brother o ato sa kauban sa Panaw, Brad Ruel, uban sa iyang kapikas. So kami sa Simbahang Katoliko nagpahigayon ni ining katinawan sa pagtuong Katoliko. So ang akong kasing-kasing nga pagtimbaya sa tanan kutob sa maabot sa tingog sa lanog nining pagtuong Katoliko. Ang among kinasing-kasing pagtimbaya kaninyo ni ining usa ka manindot nga kahaponon diin kita ni adin sa palengke, ang uban busy kaayo, ang uban ng labay, pero salamat sa Ginoo nga kining maong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko maghatag kanatog kahigayunan sa pagpasabot o pagpadayag sa tinuohan nga Katoliko. So, ang atong programa doon na kini open forum. So, ang mga Katoliko o ang mga dili Katoliko pwede silang makapasibaw sa ilang mga pangutana. So, taod-taod pwede mong muduol din pwede mong makapangutana kaya ato kining hatagan o katinawan. So once again, maayong hapon o galaygon ng Ginoo dining mong kahaponon nga kita makapamati sa iyang mapagtulunan nga gipadayag sa iyang simbahan. Sumala sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 5, ang simbahan mao ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Mao nang matod sa gipadayag 3:22, maminaw kita sa giingon sa Espiritu Santo sa iyang simbahan. Kay karon daghanang mga simbahan nga mitoy hakaw sa kalibutan. Pero ang kamatuoran nga ang Ginoong Hesukristo nagtukod lang gyud og usa ka relihiyon. So karon kapina sa 50,000 ka mga tinuohan. Pero pila may gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa Balaang Kasulatan sa Mateo 16:18 miingon si Kristo, "Tuis Petros et super hang Petram, edificabo ecclesia miam, et forte infere non prevalebont adversus iam." Matod sa Ginoo, "You are Peter, upon this rock I will build my church." So wala mo ingon si Kristo nga I will build my churches. So, sa mga estudyante, nakahibalo man pa what is singular and what is plural. Pag-ingon ni Kristo nga, I will build my church, ang gigamit ni Kristo, singular. Wala si Kristo moingon nga, I will build my churches. So, usa lang ang gitukod ni Kristo nga pundok. Pero karon, aduna na'y linibo ka mga pundok sa tinuohan. Apan ang gitukod ni Kristo usa lang. Kanos ang gitukod? Gitukod ni sa panahon ni San Pedro. O kana kapina sa more or less 2,000 katuig na ang pangidaron sa tinuohan nga gitukod ni Kristo. Pero karon daghan mga tinuohan ano'y hakaw na natukod ni atong maging tuig
niadto miaging napulo ka tuig napay magtukod ugma, magtukod sunod buwan. So kanang tanang nga gisgutan nato dili na kana mong tinukod ni Kristo. Kay si Kristo nagpasidaan sa Mateo 24:4-5. Ningon nga atong Ginoo, pagbantay kamo kay daghan ang manungha nga magdala sa ako ngalan ug daghan ang ilang malimbungan. So matod sa Ginoo nagpasidaan siya nga daghan ang mutungha nga mga tao, manuyhakaw sila, dad-o nila ang ngalan sa atong Ginoo. Di lang kay magdala sila sa ngalan sa atong Ginoo, ila pong pasanginlan nga ang Ginoo ang nagtukod sa ilang tinuohan. O dili ka na mahimong tinuod nganuman, si Kristo nagtukod naman siya sa iyang usalamang kapundok 2,000 years ago. O basin magapangutan na kita, unsa man kining pundok nga gitukod ni Kristo. Ang gitukod ni Kristo nga pundok dili bag-ong tinuohan, kundili karaan na kini nga tinuohan. Ngani ang edad niini almost 2,000 years na. So kung atong i-research ang mga pundok sa kalibutan, na ay mga pundok na wa pa mag 100 years, na po yung mga tinuohan na nag-exist na po kapin sa usa ka gatos ka tuig, duha ka gatos ka tuig, o ang protestanteng tinuohan. Unsa man ang protestante? Kanang tinuohan nga mibiya sa Katoliko, nagtukod og pundok o giatake ang Katoliko, mao na ang protestante. Ang ilang pinakaunang leader nga nabantog mao si Martin Luther. Si Martin Luther usa ka pari nga Katoliko, usa ka Agustino nga monghe. Mibiya siya sa simbahang Katoliko ug nagtukod siya sa tinuohan nga protestante. Ug sukad ni adto midaghan na ang mga pundok sa tinuohan. Niabot na og kapin sa 50,000 ang mga tinuohan. So ang nagtukod sa protestante dili si Kristo, mga tao nga mibulag sa simbahan sa Ginoo. Ug unsa man kining mga tao nga mibiya sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So atong patug-anon ang balaang kasulatan. So mubasa ko mga bersikulo sa Biblia kung unsa kining mga pundok nga mibiya sa pundok sa Ginoo. Dinhi sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18-19 mao kini ang atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan. Atong paklion ang Biblia. Mato dinhi sa balaang kasulatan sa unang Juan kapitulo 2 18-19 mao kini ang atong mabasa. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Unsa daw? Duol na ang katapusan sa kalibutan. So unsay mga timaan nga duol na ang katapusan sa kalibutan? Gisgutan na ho ganina sa Mateo 24:3-5. Nangutana ang mga apostol kang Kristo unsa man ang timailhan sa iyang pagbalik. Mingon si Jesus nga daghan ang manungha nga magdala sa iyang ngalan ug daghan ang malimbungan. So kining bersikulong atong gigamit lain na pod ni nga prueba nga ang katapusan sa kalibutan haduol na. Ngano man mato dinhi mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. So naa day kaaway ni Kristo nga moanhi o moabot. O karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Kinsa man kining kaaway ni Kristo? Tubag, mas siguro nato nga duol na gid ang katapusan. Kay mitungha na ang makaaway ni Kristo. Kinsa man kini sila? Mibulag kanato kining mga tawhana.
Kinsa di ay makaaway ni Kristo? Kanang mga tao nga mibulag sa pundok pagitukod ni Kristo. Unsa may ilang gihimo? Mibulag sila kanato kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pa silang makauban nato, magpabilin unta sila kanato, apan namiya sila kanato aron mailhan gayud nga dili nato sila kauban. So kana di ang manggawa sa simbahang Katoliko, kana di ang mga taong mamiya sa pundok na tinukod ni Kristo. Matod sa balaang kasulatan, mao di ay na ang kaaway ni Kristo. Sa kasaysayan sa simbahan, daghan kaayong namiya nga mga Katoliko sa simbahan. Ang nabantog ni ana mao si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote mao ang pinakauna nga mibiya sa pundok sa Ginoo. Si Judas Iscariote nga nagbudhi sa Ginoo mao ang pinakaunang membro sa pundok sa Ginoo nga nagtraidor sa Ginoo. Doon na pa'y daghan sa kasaysayan sa simbahan nga mibiya sa pundok sa Ginoo gawas kang Judas Iscariote. Nausab ang nabantog sa kasaysayan nga si Arios. Kinsa man si Arios? Usa siya ka pari nga Katoliko. Gibiyaan niya ang simbahang Katoliko og nagtukod siya og tinuohan nga Arianismo. Lain pa kang Arios, nausab si Macedonios, si Nestorios, si Martin Luther, si Gregorio Aglipay, kanang gitawag nga simbahang Aglipayano. Ang nagsugod ana pare mana Katoliko si Gregorio Aglipay. Mibiya sila simbahang Katoliko, mibiya sa pundok sa Ginoo. Ug matod sa giingon sa balang kasulatan, si bisan kinsang mobiya sa pundok sa Ginoo, unsa to? Mahimo sila nga kaaway ni Kristo. Mao nang aron dili kita mahimong kaaway sa Ginoo, unsa atong buhaton? Dili kita mosundo kang Judas Iscariote. Dili nato budhian ang Ginoo pinaagi sa pagbiya sa simbahan nga iyang gitukod. Magpabilin kita sa simbahang Katoliko kay mao kini ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Tungod niini akong gibiyaan ang akong tinuohan nga namatan. Saksi ko ni Jehova sukad pa sa akong pagkabata. 15 ka tuig nag-serve sa among simbahan. Apan sa dihang nahibaluan ako ang kamatuoran nga si Kristo nagtukod og usa lang ka pundok. Og ang sibisan kinsang tao nga makigbatok sa pundok sa Ginoo, isipon sila nga kaaway sa Ginoo. Mao nang gibiyaan nako ang pundok nga saksi ni Jehova kay dili tinukod sa Ginoo. Kinsa man nagtukod sa saksi ni Jehova, dili ang Ginoo kundi mga Amerikano. Ang ngalan si Charles Taze Russell. Nagtukod og saksi ni Jehova niadtong 1872. So almost 2,000 years pa ang saksi ni Jehova. So ang tanang relihiyon sa kalibutan bag-o lang nito'y hakaw sa kalibutan. Ang saksi ni Jehova 1872, nauna pagani ang Tandu Ayram. Ang Seventh Adventist Church tinukod ni Ellen Goldwhite, nauna pa ang San Miguel Bear. Kaya ang San Miguel Bear nagsugod man sa 1860. Ang Iglesia ni Cristo nagsugod o natukod natong 1914. Una pagani ang Ajinomoto Bitsin. Kaya ang Bitsin, sister, kawasa man sugod ang Bitsin, sister. Sis, ang Bitsin ba, kawasa man nagsugod? Wa mo kay balo.
Kanos ang nagsugod ng bitsin, tubagan ninyo. Hatagan ta mo 500. O, dahil 500 o. Kinsay makatubag sa pangutanang kanos ang nagsugod ang Ajinomoto bitsin. 500 ang premyo. Kanos ang nagsugod ang Ajinomoto bitsin. Kaya Iglesia ni Cristo 1914 man. Una pa man ang Ajinomoto bitsin sa Iglesia ni Cristo. Ang pangutana kanos ama nagsugod ang Ajinomoto bitsin. 500 ang akong ipremyo. Way matubag. Ang bitsin nagsugod ni atong 1609. Kanos 1609. Kasayang sa tubag, naka 500 na unta mo. Inyong gisayangan ang 500 ni Ben Paul. So, ang mga pundok sa tinuuhan, bago lang yun nito'y hakaw sa kalibutan. Dili ni tinukod sa atong Ginoo. Tinukod sila sa Amerikano, tinukod sa Pilipino, apan ang tinuod nga magtutukod, dili Amerikano, dili Pilipino, kundi Ginoo gyud ang magtukod sa tinuod nga simbahan. Ngano man, asa man na magbasa? Salmo 127:1. Kawang lang ang tao kung siya ang magtukod. Sa ato pa ang magtukod, maugayod ang Dios, ang Ginoo. Matod sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44, ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian. Gingharian nga di malumpag, gingharian nga way pagkahanaw, gingharian nga dili ikahatag ngadto sa tao ang panggamhanan kundili mulumpad kini ngadto sa panahon nga walay katapusan, dili kini maagaw sa tao ngano man gitukod man kini sa Ginoo. Mao nga ang Ginoo mianhi sa kalibutan si Kristo nga atong Ginoo. Nagtukod siya og usa ka simbahan diha kang San Pedro. O kining simbahana wa kini katapusan. Kay ngano man mingon man si Kristo et forte impere non prevalebon adversus iam. Nga bisan pa ang gahom sa imperno, bisan pa ang kamatayon, dili gayud makadaog og makapildi sa pundok kagitukod ni Kristo. Ngano man Mateo 28:20 na naad si Kristo, I am with you all the days until the end of the age. Ubanan ko kamo sa kanunay hangtod nga matapos ang kalibutan. Maunang kitang makatoliko, magpabilin kita sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Dili kita mobiya sa simbahang Katoliko, kay kung mobiya kita sa simbahang Katoliko, mahimo kitang kaaway ni Kristo. Kung magpabilin kita sa simbahang Katoliko, ubanan kita ni Kristo. Kay mao ka ng iyang panaad, mag-uban ako kaninyo kanunay, hangtod nga matapos ang kalibutan. Mao kana ang atong mensahe nga ipaambit kaninyo nining kahaponon. O kami dili lang kay magpaambit kaninyo, makahimo usab kamo sa pagsuknag mga pangutana ug ato kanang pagatubagon. So Bradre, ato nang ablihan ng atong programa katinawan sa pagtuong Katoliko sa inyong mga pangutana. Ang atong mga pangutana mao kini: ipaila ang imong pangalan. Ako si Juan de la Cruz. Ikaduha, ipaila kung unsa ang imong tinuohan. Ako si Juan de la Cruz, usa ko ka Katoliko. Ikatulo, then prosida yon sa imong pangutana. Og sangtang mangutana ka, kuman imong pangutana, mutubag ko. Ang amo pod hangyo sa dihang mangutana ta, mamina po ta tubag. Klaro ba? Klaro ba sa inyo? Sa mangutana? Sa mangutana, magpaila sa iyang pangalan, itugan ang iyang tinuohan,
then proceed sa iyang pangutana, human sa pagpangutana, maminaw sa tubag sa pangutana. So Brother Ray, andam na itong programa, kaysa itong disadong moduol, katoliko man, o di katoliko, atong entertainon sa atong programang ang katinawan sa pagtuong katoliko. Okay, daghang salamat kayo, Brother Paul Alima. O, gato na dungog, mga kaigsunan, nga mudawat na pangutana dini sa itong programa. No? So, sa bisang kinsa, kanato karon nga nagkabati, o dunay mga kalibog bahin sa mga pagtulungan sa simbahan, aniya programa sa katinawan sa pagtuong katoliko, andam nga mutubag sa atong mga pangutana. Subusa sa atong mga igsoon, nga sa palibot nga andam pangutana, palihog ug ani dinhi ipagdala nato kung kinsa kita, ngayon man kung unsa ang atong pundok nga gikapa sa kupan mga kaigsuonan. Ano lang ko sa iyo, nga dayon ipasipot nato ang atong pangutana kay Brother Paul Alima. So sa atong mga igsoon nga pangutana, pwede na, open na, pwede na kita mani. Subusa, akong imbitasyon, alami sa tayo nga, itong mga igsoon nga, ano ya, may pangutana. Sige, kuya, paliw na doon, kuya, kay atong entertainon. Abis kuya, daligay, atong tubugan naman pangutana. Okay. Kuya, itong pangutana, kinsa pangalan ito kaya? Victor Punan. Victor Punan, dahil Kulangan eh. ikaw mo puno. So kuya, imo ang reliyon din pagkaman pangutana. Ako gibuti jud ko katoliko sukad pa sa una hangtod karon. So ako pangutana, kini bang sa unang Corintos 3:15, kini bang kapildihan apon nasuno ang kapildihan nga sa Corintos 3:15. Kung ang buhat bisan kinsa masunog, siya mag-anto sa kapildihan, apan siya maluwas. Walay sa payan, mayroon siya pinagi sa kalayo. Kini ba, Brad Paul, konektado ba kini diya sa unang Pedro 3:15? So salamat kayo no, Brad Victor sa imong pangutana, Brad Victor Punan. So ako ra kang punan, alima may apelyo na ako, lima ra gud ako mapuno po na. Joke lang bitaw bro. So nindot kayong pangutana ni Brad Victor Punan nga sumala pa niya sa unang Korinto 3:15, makaagom ang tao kapildihan, mulatas siya sa kalayo, apan kalayo nga may kaluwasan pa. Matod niya, konektado ba kini sa unang Pedro kapitulo 3, 18 man to 20. Kanang lugar bitaw nga si Kristo miadto aron sa pagwali sa mga patay nga binilanggo. Ang tubag sakto ang imong pangutana. Konektado ng duha ka bersikulo kay kanang kalayong may kaluwasan pa, dili man na impierno. Kay kung impierno na, di na ang walihan ni Kristo. Kay ang naa sa impierno, wa naman ay kaluwasan. Mao nang gitawag sa atong simbahan nga purgatory, kon state or process of purification nga ang mga taong mamatay nga napildi, naagom sa kapildihan, apan wala sila makasala sa gitawag mortal sin, mga salang binyal nga dili ikamatay, sumala sa unang Juan kapitulo 5 16-17, mao na ang gitawag dunay middle state nga diha una sila i-purify. Kalayo gihapon na. Kung ang impierno kalayo, ang purgatorio kalayo usab, apan ang kalahian mao nga ang kalayo sa impierno wala na kaluwasan. Pero ang kalayo sa purgatorio naapay kalingkawasan. Mao na nga kadto mga taong masupilon sa panahon ni Noe, naa sila sa gitawag bilangguan sa espiritu. Sadyang si Kristo namatay sa iyang tawhanong lawas, ang iyang espiritu miadto dito sa bilangguan, nagwali siya dito. So ang purgatorio usa ka nakadapit nga diin do na pay kalingkawasan ang tao, although kalayo apan may paglaom pa. Mo nang teaching sa atong simbahan. Sakto ang imong pananaw nga konektado ang maong bersikulo naglambigit kay mao kana ang
kalayo nga latasan sa tao kung mapildi siya diha sa sala nga dili ikamatay. So, nakay follow up question? Pwede na po do follow up. Bro, napay pangutan ikaw tay. So, daghang salamat sa imong kasagutan, Brother Paul Alima. Sunod nga mga tana, kuya, dahil ko, pangalan niya Pondok, paghawang pangutana. Ernesto Lamorte. Pangalan tay. Ernesto Lamorte. Sige tay. Naalala ko yung pangutana ka, Father. Kahit palagi man nilang nabanggit sa mga born again sa balista, na naman daghan man tayong revolto. Nga bawal wala magkununa sa Biblia. Karang ulit daw sa kahoy, bawal magkununa, kaya wala sa Biblia. Mara Ngano man nga ang born again Brad Nestor, niingon man sila nga bawal kuno ang larawan. Kaya ilang nabasahan, kana lamang larawan ang gibawal. Wa man sila kabasa sa Biblia nga ilarawang gitugot, kay kining mga laing tinuhan magbasa, di man tarungon og basa. Ang ilang basahon Exodus Kapitulo 20 raman, di may labasahon ng Exodus Kapitulo 25, Números Kapitulo 21, Ezekiel 40, Kapitulo 41. So sa ato pa, ang ilang nahibawan, kay di ilabasahon tanan ang Biblia, kamay lang ilang nahibawan. Ang ilang nahibawan, kadturang gibawal. Pero na ilarawang gitugot. Exodus Kapitulo 25:18 miingon ang balang kasulatan, Moses make an images of angel. Moises paghimog larawan sa anghel. So na larawang gitugot nga ipabuhat sa Ginoo. Números Kapitulo 21:8-9. Sa dihang ang mga Israelita gipaak sa mga bitin nga malala, daghan nga matay. Mingon ang mga tao kang Moises, pag-ampo sa Ginoo nga hunungon niya kining mong kamatay. Nag-ampo si Moises. Unsa may giingon sa Ginoo? Mingon ng Ginoo nga Moises, paghimog larawan sa bitin. Ibutang kini sa katukon si bisan kinsang tao nga motan-aw sa larawan sa bitin kung mapaakan siya sa malalang kubra dili sa mamatay. So ang Ginoo nagsugo nga maghimog larawan pagyud nga instrumento sa pagluwas sa kinabuhi. Karon kun ang ingon sa born again nga ang tanang larawang gibawal, sa ato pa ang Dios di ay nakasupak sa iyang sugo. Brad Nestor, 2 Crónicas Kapitulo 3 versikulo 10, si Haring Solomon sa dihang naghimo siya templo, gibutangan niya ang templo og linilok na larawan. So naay larawan ang templo sa Ginoo. Ezekiel Kapitulo 41, mga versikulo 17 hangtod sa 20, unsa may giingon sa balang kasulatan. Ang bungbong sa sulod sa templo, Brad Nestor, gikulitan og mga larawan sa kerubin, larawan sa taong buhay naong, larawan sa leon, larawan sa palwa sa palmera, gikulit kini sa tibok palibot sa templo. Gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa putahan, gikulitan og larawan ang templo sa Ginoo, sa sulod ug sa gawa sa templo. Sa ato pa ang tinuod na simbahan, dunay larawan. Kung ang born again walay larawan, di na simbahan sa Ginoo, budiga na sa kupras. Mo nang atong tubag sa imong pangutana. So dapat pangutana nga lain. So duha di ay kaklaseng larawang gibawal. Mo na hibawan sa born again, wa day sila nagbasa sa Bible nga nailarawang gitugot. Kahilang pagbasa-basa, ilang mang itago ang katunga sa ilang nabasa, kay mahatlok sila sa kamaturan nga nailarawan nga gitugot ang atong Ginoo nga ibutang diha sa iyang simbahan. So mo nang tubag sa pangutana. So laing nga mangutana. Abadwe. Basi nape gusto mangutana. Okay.
Okay, daghang salamat kayo Brother Paul ug sa kay igsoon nato nga nangutana agad no. Unya sa tunay igsoon nga gusto pa mangutana. Natay gusto mangutana kay na apan murag naigi palit pa yata. So na mangutana sa dali koy. Ikaw sa tunahan na. Sa tunahan. Pangalan din ang imong sekta at kung pangutana. Dala. Ang microphone, sana. Ha? Pero, pangutana na bisan sa. Pwede pa ka maminsahe? Sige, ganyan. Pwede ka maminsahe 20 minutos, pero di ka pwede mulakaw, kundi pod ka pangutanon og 20 minutos. Okay, so human sa imong pagpamahayag, mangutana ko og 20 minutos. Ipaila imong pangalan, dayon brother, minutohi siya. Kay pagkahuman sa 20 minutos, ako siyang i-cross sa iyang gipadayan. Okay. Dire bro. So, dahil ko, talaga mo, 20 minutos. Kuya Will, tagal ko sa timer. So, 20 minutes ang hatag, kuya. Pagkaman, sa 20 minutes, tanong ka na ba Paul, sunod sa 20 minutos usap. So, ang imong batan, pangalan, dahil ang imong sekta, pagkaman, pamahayag ka na. Okay? Next na, ito mga po yan, si Brother, Brother Nanoy. No, yung nido. Patinyo. Dili. Una sa bro. Bro, minutohi bro. Bro Robel, minutohi. Oras. Start. Sa Muhammad. 20 minutos. Bisa kung sa topic ha? Bisa lang sa. Okay. Okay, start. Salamat sa Ginoo. Ako to si Nonoy. Manaman ko nagkaila no? Wala pa ko'y kan. Wala pa ko'y kan ko di sana sa man ko naga-affiliate man ko. Mayong hapon sa tanan no. Mura maghinay. Moro gina siya ito. Dito ra. Yana lang bro, yana. Yana bro ba? Yana lang bro, yana. Kuha ibang Mars. Okay. Okay. Salamat sa atong Ginoong Hesus. No? May tinugdan sa tanan ang atong Ginoong Dios. Nga walay lain nga gamhanan sa nga tanan nga Dios. Siya lang ang tinuod nga Dios. Walay lain nga Dios nga atong pagatuuhan o pagasimbahon. Mauna si Ginoong Hesus. Kung doon na pa'y lain nga Diyos, gawas kay Hesus, Diyos man na siya. Nga naman, kanatungod kay ang Bible, nag-isgot lamang og usa ka Diyos. Matod pa sa Galacia, sa sinulat ni Apostol Pablo, Kapitulo 3, versikulo 20. Ang Galacia nag-ingon nga mensahe ni Apostol Pablo giya sa Espiritu Santo nga nagaingon dira nga ang Dios usara. No? Walay laing Dios usara. Pero ngano man ning uban nga daghanon man nila ang Dios. Nga nagahisgot man ang Biblia nga usara ang Dios. Ang Dios dili tao. Na ipagkasama nimo nga mga anak. Ang Diyos dili mga anak. Nga naman, usara man siya. Gamhanan siya. O siya ang Diyos Espiritu. Walay laing Diyos nga Espiritu. Apan tungod sa iyang pagkagamhanan, nagpakatao siya para aduna siya'y usa ka ngalan. Usa lang ang ngalan sa atong Diyos. Mauna si Ginoong Hesus. Si bisan kinsa katong tinuod nga magtotoo sa Dios, man
musimba siya ngadto sa Dios nga walay lain nga ngalan si Ginoong Hesus lamang. Si bisan kinsa katong pagatawgon nga tinuod nga Christian, Kristohanon, nagatuo mag-usa ka Dios. Mao na ang atong gamhanan nga Dios nga nagpakatao aron ilhon, tuohan o pagasimbahon ang iyang ngalan. Mao na si Ginoong Hesus. Supat na nito sa panahon sa mga apostoles, walay lain nilang gisimba. Si Jesus Christ lang. No? Kung ang iban nga mga nagkalain-lain nga tinuhan, nagkalain-lain nga mga sekta, nagkalain-lain nga mga kartula sa simbahan, mga nagaingon nga nagatuo, nga doon na pa'y lain na Diyos, nga gitawag og amahan. Dili na tinuod. Nga naman, ang Diyos kamaturan, o siya lang ang atong kagatuhan o diha sa pagtuo ngadto sa usa ka Dios, magahimo ka sa paghinulsol na sa ngalan. Ngano nagkaginahanglan man ang tao paghinulsol? Tungod kay diha sa paghinulsol, kaluwasan sa atong kalag. Diha sa paghinulsol, mabalaan ang tao. Kaya naman, kay ang tao supad pa kanito sa panahon ni Adam o hangtod karon, wala di ay ang tao mabalaan. Nga naman, tungod kay wala sila nagatuo sa tinuod na Dios na angay pagahinusulan. No? Ang paghinusul mo ni ang pagdagda na mahimong balaan ng tao. Ang paghinusul mo ni ang paghawas nga ang tao muhawa sa iyahang sala sa bisyo. Tingnan na dito, ang tao na puno sa tanang matang sa bisyo, sa sala, sa kahilayan. Pero kung muto ang tao sa usayan ng Diyos, sa tinudanay na pagtuo, na kana pagtuo, musangko sa paghinusol, ang usa ka nagtutuo na tao, maluwas siya diha sa pagkabalaan na nagahinusol ang tao. Ganun di mo man kining mensahe ang paghinusol. Mao kini ang katumanan sa sugo ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga disipulo. Nga kinahanglan gayud ang mga tao na moto ni Ginoong Hesus maghinusol o kana nga paghinusol. Unsay gibuhat sa paghinusol? Magpabunyag sa ngalan ni Jesus Christ. Ato pa sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 27, ilan diha ang mensahe ni Apostol Pablo, ang tanan kaninyo nagibunyagan sa ngalan ni Jesucristo, gikasuluban og Kristo. Ang bunyag nga giskutan kung sa lain nga termino, bautismo ni siya. O sa Inglesero, baptism. Pero kung maghisgot ang bunyag, kung dimensahe din nga bunyag, kana mao na terminolohiya sa Espanya. Nagikan sa Roma. Ang tanan kaninyo na dibunyagan kang Kristo, gikasuluban ng Kristo. No? Kinsa tayo nabunyagan kaniadto sa panahon sa Apostoles sa ngalan ni Jesucristo, ang katurang nagatuo nga si Ginoong Hesus siya lang ang usa ka Dios, wala lain o diha sila di pa nagtawag na Kristiyano. Nganong gitawag na sila Kristiyano? Tungod kay nabunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo upang ang paghinusol o diha sa paghinusol nabalaan o nagabiya sa tanang bisyo sa kahilayan. Daghang mga tao ron nga hinimbahon lagi, pero naatan ang matang sa bisyo.
No? Labay na sa panahon sa kapistahan, naata ng bisyo sa tao. Inguna na usab ang yawa. Di papahawa ni Ginoong Isus sa diyang nagluhod ang yawa diha sa tubangan ni Ginoong Isus. Musimba usab ang yawa. Pero gina ni Ginoong Isus nga wala kay labot na to. Pahawa ka. Inguna na ang tao, mahilig magsimba. Pero naatanang matang sa bisyo, sala sa bisyo o kahilayan. Nganong ngayon ni ang tao, bisag tunay lilingin. Kana tuod kay wala, tunay makaila sa tunay nga Dios. Nga si Ginoong Isus nga diay, ang angayan pagahinusulan o balaan ang tao. Kinsa ang pagaluson? Kadto lamang balaan nga nagabiya sa sala sa bisyo o kahilayan. Kanusa nagabiya ang tao sa bisyo o kahilayan? Sa diha naghinusos siya, diha sa tubangan ni Ginoong Isus. Kay kanang paghinusol, supad ka na ganito sa panahon ni Jonas. Nagisugo si Jonas ngadto sa Dios. Gisugo sa Dios si Jonas pagpaato sa lugar sa Ninive. O dito natuman tuno sa dahom sa Dios. Dito man ni Jonas ang sugo ni sa Dios. Nga dito siya sa lugar sa Ninive. O dito giwalihan niya ang mga tao sa paghinusol. O kini nga buhat sa paghinusol, nahiabot na po kini diha sa panahon ni Juan Bautista. Apan sa panahon ni Bautista, wala pa ngalan dibungat diha. Apan ang paghinusol maana gihimo na ni Juan Bautista. Pero wala pa ba mahita to ang hingpit ng katumanan niabot na po ang mensahe sa paghinusol diha na po sa panahon sa apostoles. O ang mga apostoles nagtuman ini sa sugo ni Ginoong Isus, giwalihan na po nila ang mga Hudyo o dihan nito o dito naghinusol sila sa dihan nagwali ang mga apostoles sa paghinusol. O sa naghinusol na ang mga magtuto, gibunyagan sila sa ngalan ni Jesucristo. No? Nga naman napunyag na sa ngalan ni Jesucristo, tungod na sa pagto nga dunay paghinusol, kaya aron ang tao mubiya sa sala sa bisyo. Bisag daghan, bisag nakalaylay ng tao ron religion, laylay ang simbahan, pero naat ang tanang sala sa tao, sala sa pagkamapatuyanon, sa kahilayan o sa sala sa pagkamadinauton. Nga may inanahan ang mga tao karon, may gihimo nilang kalipay, tungod kay wala sila makaila sa tinuod nga Dios. Gitawag lagi sila Kristiyano, pero dili man tinuod ang ilahang pagtuo. Nga naman, tungod kay nagtuo man sila daghan ng mga Dios, imbis sara ang Dios, gihimo man nilang daghan, kung saan nila paghinusol. Nga ang katumanan sa sugo ni Ginoong Isus ngadto sa mga disipulo, kinahanglan gayud lang tao maghinusol sa tinud-anay nga paghinusol. Pero kung dili ka tinuod nga maghinusol, kay dili man po tinuod ang imong pagtuo mo sa Dios, kay nagatuo man paglahi nga Dios. Lahi ni mga tao rin kay nagpatuto nga kuno si Ginoong Isus doon na pa kuno yamahan. Dili ka na tinuod. Kung doon na tayo mabasa nga amahan anak Espiritu, dili mo pasabot na lahi na nga Dios. Inabasa man diya nga usara ang Dios. Si Ginoong Isus lang. Anong mahimo mapapalagtagtagtay nga lahi ang amahan? Lahi si Ginoong Isus. Mao ka nang pagtuha nga dili nagagikan ngadto sa mga disipulo ni Jesus Christ. Kung adto pa magsunod sa mga disciples
sumala sila minsan ang ilahang pagto usaragid ang Dios para maghinusol ang tao. O diha sa paghinusol, bunyagan ang tao sa ngalan ni Jesucristo. Pila edad sa tao na bunyagan? Walay tumong sa edad, isang tagtigulang ka na. Basta moabot na ang imuhang pagtuo, diha na ang paghinusol, diha na ang kaluwasan. Sa usa ka tawag sa tao, sa dihang maghinusol siya o mabalaan. Sugo sa Diyos nga pagkabalaanon ang iyahang mga linuwas. Sigon sa naisulat, 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 16. Iyon ang mensahe. Magbalaan ka mo, sanglit ako balaan man. Kayon sa badatong dili balaan, dili makasulod sa gingharian sa langit. Kay balaan ang Dios, kinahanglan magbalaan usab ang iyahang mga luwas hunon. Kano sa mabalaan ng tao? Mabalaan ng tao sa biyang buhi siya nga maghinusol. Walay patay maghinusol. Ang buhi may pinusulon, dili patay. Ang luwason din sa Ginoo, ang buhi pa. Ay kung ang tao mamatay siya nga wala maghinusol, naghahambin siya sala, bisag unsaon pa nimo mag-ampo pag 1,000 ka maghimaya ka Maria, wala ginay kwenta sa tubangan sa Ginoo. Muna kung bustog kaluwasan ang tao, kinahanglan mutuo sa tinuod nga Dios, mutuo sa usawan nga Dios, o maghinusol, o magpabunyag sa ngalan ni Jesus. Muingon ang uban diha, nakay mabasa Brad, nakay mabasa Pastor. Basahan ninyo sa buhat sa mga apostolis, buhat ni Apostol Pedro sa Kapitulo 2, versikulo 38. Ingon si Apostol Pedro, maghinusol ka mo o magpabunyag ka mo ang tagsa-tagsa ka ninyo sa ngalan ni Jesucristo, tuod ugalan sa kapasayloan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Sa dihang mabunyagan din ang mga magatuo, uman ang paghinusol, makadawat og gasa nga Espiritu Santo. Usa man ang gasa ha? Sumala sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 11. Og ang iyahang mga dasa, ang uban apostoles, propeta, evangelista, pastor, magtutudlo. Ang dasa sa Espiritu Santo nga kini sila nga adunay katapos sa paghimog mensahe sa pulong sa Ginoo diha sa Biblia, kinahanglan adunay dasa sa pagpamagana nga kining mensahe, magahimo kini sa pagbalaan ngadto sa mga magtutuo. Kinsa ang giwalihan? Kadto nang magtutuo nga nidawat inagi sa paghinusol o bunyag sa ngalan ni Jesucristo. Balikan ko ang mensahe ni Apostol Pedro sa 2:38, paghinusol ka mo o magpabunyag ka mo ang tagsa-tagsa ka ninyo sa ngalan ni Jesucristo, alang sa kapasayloan sa sala o madawat ang dasa nga Espiritu Santo. Unsa kuning dasa ha? Ang dasa sa Espiritu Santo nga kini adunay katulog sa pagwali sa pulong sa Dios. Apostoles, propeta, evangelista, pastor, magtutudlo. Mao kini ang dasa sa Espiritu Santo nga kini gihimo ni Ginoong Hesus ngadto sa ihang mga tinunan. Nga kining mga tinunan mao kini sila ang adunay patungod sa paghimog mensahe sa pulong sa Dios alang sa mga taong liwasonon diha sa iglesia. Nga kining iglesia balaan nga nagadiya sa sala. Wala nga
daghan mga klaseng sikta karon o reliyon, daghang klaseng mga nagkalain-lain nga kalkula sa simbahan. Kunuhay, legal kini dito sa atong panggoberno. Kababalo kung sa nisik, naligal kini diha sa sik sa atong panggoberno apan sa tubayan sa Ginoo pasaylo ato nga maingon po nga ninyo dili kini siya legal sa tubangan sa Ginoo nga naman panatungod kay dili kini sila tinuod nga magtotoo ni Jesus Christ kaya ang tinuod nga magtotoo ni Jesus Christ nga ginuwas ni Jesus dinagay sa pagkinusulog pagbabunyag sa ngalan ni Jesus Cristo kini sila mahimong tinuod nga Kristiyano. Daghan tayo karong nagpa-Kristiyano. No? Okay, salamat sa Ginoo. Salamat Lord nga yatagan ko nimo higayon nining panahon. So, daghang salamat, Brother Nonoy, sa imong pagpamahayag. May tungod sa imong pagtulunan nga imong pasaksi ang mga katawan di sa pupong. Karon panahon namo alang sa pagpangutana may tungod sa imong mga mensahe. Ato ihatag kay Brother Paul ang higayon alang sa pagpangutana sa imong mga sa imong kinuhan, no? So, Brother Paul, Brad Nonoy, matod nimo mosunod gyud ta kang Kristo. Di mosunod gyud ta kang Kristo. Di imo man nagilitok nga mosunod gyud ta kang Kristo. Sa ato pa kung atong sundon si Kristo, dili ta magsupak-supak kang Kristo. Ayo, nangutan ako ang apotan na mo tubaga. Ayo pagbangag og lain mo tubag. Dapat responsive ka sa akong pangutana. Ako rin may premise kay maingon ka man musunod ka sa sugo ni Kristo kay sumusunod man ta ni Kristo di gyud nato supakon si Kristo. Kung ang mga apostol Dili ako pangutana to baga. Matod nimo musunod ta kang Kristo. So di gyud nato supakon ang sugo ni Kristo. Yes or no? Kategorikal sa ang mga apostolos may nagsunod na kay sila gisugo. Wala mo gisugo. Ang mga apostolos man, sila yung masunod. dili na maupangutana. Moderator, di man responsive sa tubag. Di ako pangutana ba tubag naingon man ka nga musunod ay pagbuot sa akong pangutana. Ang imong katungdanan ang pagtubag sa akong pangutana. Lagi dili man naman akong pangutana apostoles. Dili man na akong pangutana apostoles sa pangutana. Ningon man ka nga musunod ka kang Kristo. Ang akong pangutana di gyud nato supakon si Kristo. Yes or no si Kristo di ko mo tang apostoles. Kristo ang pangutana. Ang mga apostolos may nagsunod kay sila gisugo. Wala ako may musunod ka Kristo na wala magsugo. Ang mga apostolos may gisugo, sila yung nagsunod. Kita ang musunod sa mga apostolos. Dili kita yung musunod sa Ginoo. Mali mo na yung pangutana. Wala mo na sa ato yung sahi. Brother Nonoy, ang imong Roy karon is sa pagtubag sa pangutana mo mga itong sabot. Ipawali ka 20 minutos. Kanya, mangutana po may 20 minutos. Subo sa pangutana nga musunod ba ta sa gipang tudlo sa ni Ginoong Kristo? Kaya lang, musunod o dili? Kaya lang, unya i-qualify nimo. Unya kung doon naman ay follow-up question. Wala man ang kanay may pangutana, wala man na sa akong mensahe. Kung musunod ko sa Ginoo, dili man ako. Ang mga apostolos kasi sila gisugo. Dili po musunod sa Ginoo kaya ano ko sugo. Ang mga apostolos na isugo, sila yung musunod. O dito pa mununod sa buhat sa mga apostolos kasi sila may nagtuman sa sugo. Sila ay nagsunod. Okay, brother, klaro nga dili musunod sa Ginoo. Dili musunod sa mga apostoles. Okay. Sunod nga pangutana. So klaro sa katawhan nga si Pastor Nonoy Patinio dili gyud ni mosunod sa Ginoo. So pakiro ni Ginoo. Wa lay ko mautan ang apostoles. Ang Ginoo ako pangutana. So dito bag na ka nga
Dili ka mo sunod sa Ginoo, sa pakiro ka Ginoo. Miingon man ang Ginoo nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Again, imo bang supakon ang Ginoo o dili? Ngano mo supat man ko nga ang apostolos may gisugo dili man ako. Kay kung ako may gisugo sa Ginoo, nununod ko sa iyang mensahe, sa iyang sugo. Pero ang apostolos kay nagkakilala sila niya sa ngalan sa nagsugo, mo nagtituma nila ang sugo nga magbunyag sa ngalan. Dili man titulo ang nila gibunyag, kay ang sugo ni Ginoong Hesus ibunyagay sa ngalan. Wa man pa tayo kabasawon sa sugo diha. Ngayon may gisugo diha, dili man titulo. Sa Buhat, Kapitulo 8:16, paminaw ba nonoy ha? Kaya dili ko mangutanan nimo. Kay ang Espiritu Santo, taas pa kayo bro. Kung sa kataas ng imong 20 minutos mo po kataas ng gisahon ta karon. Matod sa Buhat 8:16, paminaw ba nonoy kay dili ko mangutana og I hope tarungon ni imong tubag. Kay ang Espiritu Santo wala man mo konsad bisan usa kanila, nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. But nonoy, unsa dayang mahitabo sa tao kung nabunyagan lamang sa ngalan ni Hesus, makadawat og Espiritu Santo o dili? Mao bitaw tong mga apostoles ubang mga tinunan dito sa Upper Room. Paminaw sa aron masabtan dito sa Upper Room, duha ka klaseng bunyag ato, bunyag sa Espiritu Santo o bunyag sa ngalan ni Jesus. Mao na nga ang bunyag daron nga pagatunanon sa mga ayaw sa biraha matubag sa ako. Ato pasabot sa teleksyon na programa rin na din unya kay atong programa naman tayo patakaran. So, may objection si Brother Paul. Ang imong ato sa pamatuyan ng objection. Okay, kay. Nga nang may object ko, kaya di man siya matarog tubag. Ang pautana, dili man responsive. Ayaw pa komentaryo sa pautana, wa kay katungod nga mo question sa pautana. Ang imong role karon ang pagtubag. Mo nang gihangyo bitaw, ayaw tubag. Ayaw pag o pag asa. O bitang utrohon ako na ikaw gyud mo tuhog ang pangutana. Paano pamina sa pagbasa nako ha? Matod sa Buhat 8:16, ang Espiritu Santo wala mo konsad kanila kung sa'y hinungdan. Ay sa pa ko, ay paminaw sa tubag. Mo nang masayo pag tubag, hindi ka maminaw. Kung sa'y limang kong sagdahon. Ay hilom lagi. Hilom ba? Kaya pa ka human. Matod sa Buhat 8:16, ang Espiritu Santo wala mo konsad sa usa kanila. Kay nabunyagan lamang sila sa Ginoong sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Ang pangutana ko mo nang tubagon nimo. Unsa dayang mahitabo sa tao kung ang iyang bunyag lang lamang sa ngalan ni Kristo? Unsa mahitabo? Sumala sa gibasa? Sige, tumaga. Kung ang magtuto nabunyagan lang sa ngalan ni Jesus, nagpaabot siya sa bunyag sa Espiritu Santo. Kano sa man na may tabo? Kano sa man na may tabo? Dito sa Upper Room, na 120 ka na mga magtuto, dito na itabo ang bunyag sa Espiritu Santo. Kung sila gibunyagan sa ngalan ni Jesus, gibunyagan sila sa Espiritu Santo. Nga nagalmitok sila lain-lain nga pinulungan. Nga sa ato pa di ay duha ka klaseng bunyag mga igsoon nga mamalayas ang tao. Bunyag sa ngalan ni Jesus, bunyag sa Espiritu Santo. Kining bunyag sa Espiritu Santo, buhat kini sa Dios. Dili kini buhat sa pare. Dili kini buhat sa pastor. Buhat kini sa Dios ang bunyag sa Espiritu Santo. Kining bunyag sa ngalan ni Jesus, buhat kini sa tao. Ano mo sabta ninyo? Bro, sa ato pa, niangko na di ay ka bro, pastor, niangko na di ay ka pastor,
nga dili lamang bunyag sa ngalan ni Hesus kay miangkon kagaganina nga bunyagan sab sa Espiritu Santo. Asa, apo. Miingon kaganina nga bunyagan lamang sa ngalan ni Hesus. Karon nganong nausab naman pod ang imong giingon nga bunyagan sa Holy Spirit. Sa ato pa, di ito tinuod tong imong giingon nga bunyagan lang sa ngalan ni Hesus. Tinuto, pero walang nimo masabi ang buhat sa Diyos. Ang buhat sa Diyos, bunyag sa Espiritu Santo, dito na itamo sa Apirum, na nagalitok silang nagkalain-lain na pinulungan. O kini bunyag sa ngalan ni Jesus, buhat ko sa mga apostoles. Na sa ato pa, ang bunyag ay buhat o klase, sumala sa Juan 3:5, basa sa Juan 3:5. Gawas ko ng tao, nagpakatao sa tubig ug sa Espiritu Santo, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Unsa kini pagpakatao sa tubig? Mao kining bunyag sa ngalan ni Jesus Christ. Kini magpakatao sa Espiritu Santo, bunyag kini sa Espiritu Santo nga buhat sa Dios. Dili kini buhat sa pastor. Dili pwede nga ang pastor mo bunyag og Espiritu. Atong tubag, kumay mo, ato lang mo bon, kaya para madagan ang pukotana. Dili na pagbuot, kundi ikaw ang dapat mo tahod sa mo ang kaning programa sa mga balaod. Okay. So, Pastor Nonoy, balik dire. Paminaw ha, kay para makasabot jud ka sa pangutana kay Galacia 4:4. Paminaw. Sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi ilalom sa balaod. Kinsa may gipanganak sa tawhanong inahan, ang anak o ang amahan? Matod sa gibasa, ang amahan ang gipanganak o ang anak ang gipanganak sa tawhanong inahan? Subag. Wala gyud din mo masabi ang gingon ako na usara ang Dios. Kung usara ang Dios, gamana siya, pwede siyang magpakatao. O diha siya pagkatawag anak sa tawhanon nga buntong. Kay naanak siya sa tao nga mao sa si Maria. Pero dili siya tinuod na anak. Tuod lang sa iyang buhok, nagpakatao siya. O dito siya dili nag-anak. Pero ang Dios, dili mga anak, kay usara man siya. Naging ba kayo ang Biblia nga doon ang Diyos? Kaya doon lang sa saya. So, matod sa akong gibasa, ang gipanganak mao man ang anak sa Dios. Asa man mabasa sa Bible nga gipanganak sa Dios ang amahan. Unsa nga bersikulo? Bersikulo ha, unsa nga sitas nga mabasa nga ang amahan gipanganak ni Santa Maria. Kaya ako namang nabasa nga ang anak sa Dios ang gipanganak sa mahal nga Birhen. Niingon man ka nga pati ang amahan gipanganak usara man na sila. Ang pangutana, asa man nga sita sa Biblia mabasa nga ang amahan, ang Dios nga amahan gipanganak sa mahal nga Birhen. Unsa nga bersikulo o kapitulo? Kubag. Sa ato pa diay, si Ginoong Hesus, anak na gyud siya, dili siya may mga amahan. Kaya ang Dios, manganak. O manganak ang Dios, daghan na kayong Dios, dili na pwedeng ino na Biblia. Ayaw, sana. Ako'y magkuhan ninyo pato nga, ang gipangayo sa Katoliko, asa mabasa teksto bersikulos Biblia. Wala na ngayon sa explanation. Tagay siya sa iyang gipangayo, kung na kay babasa, ihatag, kung wala, ayaw pag-explain. Balik ko, dada. Ay sa, maminaw gani ka para matunong ng imong tinubagan. Dili, madalito na sila. Ang akong pangutana, may tubaga. Gibasa nako sa Galacia 4:4 nang gipanganak sa mahal nga Birhen ang anak sa Dios. Karon iapil man po nimo ang amahan pagpanganak. Mo nang gipangayuan ko ikaw bersikulo, unsa nga bersikulo sa Biblia, unsa nga kapitulo, bersikulo nga imong mabasa nga ang Dios nga amahan. Parang katubag isip ko, asa sa Biblia mabasa kapitulo bersikulo nga ang Diyos nga amahan gipanganak ni Santa Maria. Unsa nga bersikulo? Dili explanation na bersikulo.
Parehas din mo sa saksi ba? Ang Juan, Kapitulo 7. Versikulo 14, versikulo 7. Ako explain na Juan. Dili pa na mo. Ako mo Juan. Ano mahadlok na mo explain ko? Ayaw mo kahadlok mo mensahe ko kay aron magkakaton ko ba? Wala mahadlok, Brad, ang Katoliko. Ang imong giingon, Juan City 14, sakto? 14 City. Ato basahon pagka man-explain tayo na. Juan 14, versikulo 7, sulat ni San Juan. Ingon dire. 14:7, ingon siya. Karon ang karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan, og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita kaniya. Mano iya gibasa, Brad Paul? Sampay na ihad makita. Ang amahan ba niya, si Parado ba niya, nga si Jesus Christ naman to. No? Wala ba? Sayok man ang imuhang pangutana, di ba guna? Kanang imuhang pangutana, literal na siya. Literal. Pero ang pagsabot sa pagtuo diya sa pagkausa sa Dios, symbolical, dili literal. Literal man ang imuhang pagsabot. Unang mali ang imuhang pangutana. Ang akong gipangutana, perfect yung simpula, Pastor Nonoy. Unsa nga kapitulo o bersikulo mabasa nga ang gipanganak sa mahal nga Birhen nga Maria, gipanganak niya ang Diyos Amahan. Ang imong gihatag nga bersikulo bisan isa ka katunga sa akong gipangutana, wag di mo tubaga. Again, akong balikon og pangutana. Unsa lagi nga bersikulo kay maingon man ka nga ang amahan gipanganak sa mahal nga Birhen. Unsa lagi nga sitas? Ang imong sitas kay gamit, di man tumaw kung utrok basa ha. Katong sa sete daw, katong sa sete. Basa-basahon kay kung nagsul sa biyog tinoon. So ako utuhog basa ang teksto nga gihatag ni Pastor Nonoy. Klaro ang pangutana ha. Asa mabasa nga bersikulo sa Biblia nga gipanganak sa mahal nga Birhen nga Maria ang Diyos nga Amahan. Mao nay pangutana. Mao nay pangutana. Basahon na ko ang bersikulo nga imong gamit. Ingon din he. Paminaw ba Nonoy kay mautana ra ba ko? Karon nakaila na kamo kanako. Makaila usab kamo sa akong amahan. Kay sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakita na kaniya. Ngano man bad Nonoy? Unang Korinto 4:4, Kolosas 3:15. Kay si Kristo dagoy man sa Dios nga amahan. Dili wala matubag ang pangutana. Asa mabasa nga si Mama Mary gianak niya ang Dios nga amahan, unsa nga sitas? Wa pa kay bersikulo. Wa pa kay bersikulo. Wa pa kay bersikulong nahatag. Ang pangutana, unsa nga bersikulo? Unsa lagi nga bersikulo mabasa nga ang mahal nga Birhen gianak niya ang Dios nga amahan. Ang gipangutana sa Katoliko, unsa nga bersikulo nga si Santa Maria iyang gipanganak ang amahan. So klaro ang pangutana ha. Mga tao na minaw ang pangutana, unsa nga bersikulo nga si Santa Maria iyang gipanganak ang amahan. Pakitubag Brad. Kanama din yung pangutana ko, wala mabasa si Maria nanganak. Muna nga, dili mauna yung pangutana sa Yopwa. Muna maglisod pagtuo sa usa ka Dios. Nga ang Dios nagpaila nga amahan sa pagka-Dios, pero sa pagkatao, anak siya. Tungkol sa iyang pagkagamanan, nagpagkatao siya. Aron mailhan ang iyang ngalan. Di sa'yo nailhan, ang ngalan ba dahil samahan? Ang ngalan ba ni Jesus may nailan? No? Wala magpaila ang Diyos na dula sa ngalan. Nalahi ang ngalan nito sa atong Ginoong Jesus na nagpaila siya sa ang ngalan samahan mauna si Ginoong Jesus sumala sa Juan 14:7. Wala man doon kasabot sa sinulat Brad.
Okay, so salamat Bad Nonoy nga miangkon ka nga wa gyud ay mabasa, at least honest siya. At least. So Brad Stalwart, gusto na po kung ako'y pagutan-on niya. Kanang imo pangutana wala mabasa sa Biblia mo nang dili ta pwedeng mutubag niya na. Ang atong itubag niya na, versikulo. Muna nga, ang Juan 14:7, si Ginoong Hesus nagpaila nga siya ang amahan sa pagkadiyos. Siya ang anak sa pagkatao. Kaya wala siya magpagkatao, wala'y ngalan ng Diyos, ang usa ka Diyos. Wala kung maila mo sa amahan, pero wala mo na may balot mo sa ngalan, maunay gingon ni Ginoong Hesus sa mga audio nga, kami wala mo makaila sa amahan, tungod kay ang inyong amahan, Yawa. Okay, salamat Brad Nonoy nga imuang tubag. So karon gusto na po ka mangutana kang pula 5. Wala pa ba alas 5? Sa sunod na lang. Wala pa ba alas 5? Di ka kabalos kang pula 5. Di ka kabalos kang pula 5. Di ka mangutana, tagaan takag 5 ka pangutana kang pula 5. Okay, ay 5 ka pangutana para dili ka lugi pagabot sa inyong balay. Kay basi magkondinar ka dito nga, wa magkukapangutana sa Katoliko. Kay si Paul Alima, si Paul Alima, national debater ni sa Katoliko nga simbahan. Oh, mayo kay naakman nimo ang national debater sa Catholic Faith Defender. Okay, tagaan ka namo 5 ka pangutana ka pula 5. Isa gosa lang. Kontento na kami mo siya, napangutana. Ang atong mensahe ganina, nagbase sa Biblia, ang Diyos usara. No? Usara. Wala na kong kitumbok, na si Ginoong Hesus lang. Nagkaroon kay, gihimo man ninyong anak lang si Ginoong Hesus. Unya, lahi po dong Diyos nga amahan, ang pangutana. Diyos, duha de ang Diyos, ang amahan ng anak. Maura mo sa saksi. Oh? Wala man matingon ang Biblia nga duha ang Diyos. Usara may analan. Sabihan na, ayo sagbiraha. Mahaglok matang musaysay ko. Ayaw sagbiraha. Mabiyot mo mga Katoliko mo. Di mo, may secure kayo mo sa microphone ba? Di mo. Wala kayo, gani. Nangutana ko para Ako dako ko respeto kay Pastor Nonoy. Dali sa Pastor. I hope na nag-eskwela ni Pastor Nonoy og Xylogisen. Ay sa pamilala sa tubag, ang pangutana niya, duha ba daw ang Diyos o anak ba daw ni Santa Maria? Una-una ang imong gipangutana, dati nga saksi ni Jehovah, ato patubagon ang saksi ni Jehovah dati karon Katoliko na. Pastor Nonoy sukul dagan mangga, ni lakaw naman balik na bukan. Ay sa tubagon na ko yung pangutana. Kay asa man ka Pastor Nonoy? Pastor Nonoy, ay sibat. Palakpakan pa si Pastor Nonoy. Palakpakan nato. Nga bisan midagan siya, at least sukul dagat man siya. Okay. So katong giingon ni Pastor Nonoy nga usara ang Dios, mo man na pagtuong Katoliko. Dunay usalaman ka Dios apan sumala sa unang Juan 5:7 atong basahon na. Unang Juan 5:7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So sakto, nga kanang giingon diha nga one God, referado na sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, o ang Holy Spirit. Pero may lakaw man si Bad Nonoy, nagpasabot nga di sa gustong maminaw sa kamatuoran. Gusto lang siyang mosulti sa iyang kaugalingon nga maopinyon. Pero dili sa gusto nga mahibaw sa kamatuoran. So mao to ang atong tubag sa pangutana nga dunay usalamang ka Dios apan matod sa atong gibasa tulo ka persona ang referado, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo o kining tutulo usara. Sumo nang tubag sa pangutana. Okay. Okay, apre tayo maglepono sa mga pangutana. Kasi napay gusto mangutana diya. Katong mga Katoliko nga naglibog. Mana nga ito ang national debater sa Roman Catholic Church na simbahan. So, doon mo din katong naglibog. Kung national debater ni siya, kung ang Iglesia ni Cristo na ay national debater, ang Roman Catholic Church po na ay national debater. So, gisoroy ta karon din sa atong national debater. Proud ta ng mga Katoliko.
Katoliko nga naapot tay national debater. Ang atong national debater gikan ni sa saksi ni Jehova. Usa ni siya kasyano or obispo kanang tigdumala sa simbahan sa mga saksi. Unya karon nakaplagan niya ang kamaturan sa simbahan Katoliko, nibalik na siya karon kauban nato. Apre pa mikropono sa mga pangutana. So tagsarata maguban din no? Muli na po ni siya, mo-flight ni siya karong gabi sa Cebu, o niya, muadto na pagbuhol. So, bulahan ta nga nauba nato mga kaigsunan ang national debater sa atong simbahan. No? So, mana siya. Katong mga naglibog niya, mga naigihipdan na mga kalibog sa pagtuo. So, napa si Brad Paul, pwede pa mo mangutana, ayaw mo kaulaw. Pareha kay Pastor Nonoy nga kumbati yun. Taman ra alas 6, hapit na mga alas 6. So, mana siya mga igsoon, ako ibalik sa iyang kauban. Ang sunod nga mga utana, no? Nagamita kita og laing mga utana. Samtang napayura sa atong igsoon na magstay din sa atong namutangan. Ako pamutsa ng higayon nga mga utana. Salamat biay at salamat kay Brother Nonoy o sa kawanos mga kaigsunan nga iya yung dipasipot. Yatagan na to og 20 minutos sa pagpumahayag natungod sa ilahang doktrina. Nga bakaman ang pangutana nay apan subo, no? Subo nga pangameron klaro kayo nga sa diyan ng utana pagkaman dili sa gusto nga matubag og maangkon ang kamaturan tungod kay ang pangutana dali ra kayo tubagon og mabisto kayo nga ang kamaturan dunay usa ka Dios sa tulo ka persona. Usa mga igsoon sa ato mga kaigsunan dinhi labi na sa mga non-Catholics, sa mga pastors, evangelists, higayon na nagambita kami kaninyo sa mga kausapa nga pagpasipot sa inyong mga pangutana. Hining higayon na aron ato makita dinhi. Mga kaigsunan, atong Osborn, ng atong speaker karon, nigayikan pa kini sa Bohol. Gikan pa kini sa Bohol, at mauli na po kini, nag-stay siya dito sunod sa 5 ka adlaw. So katapusan adlaw kini niya sa mga pagbalin-balin o paghatag og mga talks o mga pagwali. Dili kagabi dito kami sa plaza sa atong Paulino Santos nga park o karon kini mang schedule dili sa popong among ipahatag og gigayon, hatagan og gigayon ang atong mga kaigsunan dinhi labi na sa mga non-Catholics sa hatag pagpasipot sa inyong pangutana na itungod sa pagtuloy ng Katoliko. Tungod kay kami nagto mga kaigsunan, nagdaghan ang namalin nagto sa lang sikta, dili kay misupak sa pagtulunan, kundi tungod kay wala makasabot sa pagtuloy ng Katoliko. Subusa, kining higayon na ninyo alang sa paghatag sa inyong mga pangutana. Katungtungang mga kalibog, kanang mga kahasol. Ako yan, as kuya mga tayo. Balik kayo. Atong itutungan mga ikson, si kuya. Kuya, sa makausapa, bago nga ito ang listeners, state ang pangalan, niya, Katoliko man isa. So kuya, sa mga pangutana. Ito lang ang akong pangutako, si Nestor Lamurte. Ang akong pangutana ko para kaya naglibog ito kung sa ganun pangutana kaya ilamang gikuhan nga bawal ko no ang may kulit nga larawan ba ito akong gipangutana o tinawag wala ba rin sa Biblia ng kuhan kaning mga larawan mga libulto ba wala ba rin sa Biblia pangutana ko ni akong gipangutana ang pangutana ni Brother Nestor, kung wala ba daw sa Biblia ang mga kinulit na larawan, kanang mga rebulto ang iyong gibot ipisbot, subusa mo na yung gikalibugan, kung ano nga ang simbahan Katoliko, dagang mga larawan. So matubag din yung pangutana, atong igsoon nga si Brother John Noho, alias aka Stalwart P. Nohong. Okay, salamat kayo kuya
Pangalan mo? Nestor, sa pangutana, naglibog siya sa mga larawan sa atong simbahan. Na nganong ang simbahan Katoliko daghag larawan. Unya ingon sa uban ang larawan sa simbahan Katoliko Diyos ginaampuan, ginasimbahan, pero ang atong katisismo wala nagtudlo nga ang larawan simbahan. Ang atong katisismo nagtudlo nga ang Diyos may simbahan dili ang larawan. Ang larawan simbolo siya nga kada mga tawhana eksistado niadtong mga panahon. Example, ang simbahan nga gipatukod sa Dios naa sa Ezekiel versikulo 41, kapitulo 41 17 ngadto sa 22. Iyon ang Biblia, Ezekiel kapitulo 41 17 ngadto sa 22. Nagisugo sa Dios ang usa ka tawo nga maghimog templo o kining templo nga puno sa mga kinulit nga larawan. Dunay mga larawan sa mga anghel. Ang simbahan Katoliko, di ba, may mga larawan sa mga anghel. Dunay mga larawan sa mga tao, mga naong sa tao, ug dunay mga larawan sa mga leon. Unya ang pinadayag kapitulo 6 versikulo 9, ang leon diha nagrepresentar kang Kristo. Sumada nga kung ang imong simbahan nga walay larawan, dili na mao ang simbahan nga gipahimo sa Ginoo. Kaya ang simbahan nga gipahimo sa Ginoo sa tao, puno siya sa mga larawan. Example, ang larawan nato nga si Santa Maria, si San Jose, si San Pedro kalungsod, ato lang gibuhatag larawan nga naman mga bayani na sa atong pagtuo. Si Jose Rizal gibuhatag larawan kay bayani sa Pilipinas. Si Santa Maria, si San Pedro, si San Jose gibuhatag larawan kay bayani sa Katoliko. So bulahan pa mga kaigsunan nga nasakop sa simbahan nga ang mga bayani mao ang mga kauban, mao ang mga apostoles o ang iyang inahan. Sumala nga ang atong simbahan na puno sa larawan. Kay kanang mga larawan sa atong simbahan mao kana ang mga dagway adtong mga tao nga wa nato makita ngadtong mga panahona. So daghang salamat kuya basig napagpalo-up. Okay, dengan selamat Brother John Stalwart atau nato dia kaigsoon diri nga posible sa pangutana. Kung lubi, una ko yana daya. Deba. Una yana. Okay. Atong palapakan mga kaigsunan ang atong sa kaigsoon ada pangutana na. Pangalan niya sikta unya pangutana dayon. Dito na lang ko mangutana bro. Saruman pa. Unsa ba gyud ka importante ang pangalawa tuos siya sa tao? So kaigsoon Katoliko, iyang gipangutana kung unsa ka importante ang kining Eucharistia alang kanato magtuto. Betul? Importante gyud kaayo ang pagkalawat sa lawas ni Kristo. Kay sumala pa sa Juan 6:51, mingon si Kristo, ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit, ang mukaon sa akong unod makaangkon og kinabuhi nga way katapusan. Kung gusto kag mabuhi sa way katapusan, mukalawat ka sa lawas ni Kristo. Kay kung dili ka mukalawat sa lawas ni Kristo, Juan kapitulo 6 versikulo 53-54, mingon si Jesus, ang dili mukaon sa akong unod walay kinabuhi nga dayon, o kung mamatay siya dili siya mabanhaw sa kinabuhi. So kung ang taong dili mukalawat sa lawas ni Kristo, mukaon sa iyang unod, o sa man iyang unod mo nang iyang gitukod sa Eucharist. Mateo kapitulo 26 versikulo 26, San Lucas kapitulo 22:19, mingon si Jesus, mikuha sa tinapay, mingon siya, kini ang akong lawas, kaon kamo niini. So kung mukaon ta sa lawas ni Kristo, o sa to'y mahitabo, makaangkon ta kinabuhi nga way katapusan. Karon kung dili ta mukaon, o sa to'y mahitabo, dili ta makaangkon sa kinabuhi, o kung mamatay ta pisikal, dili ta mabanhaw pag-usab. Mo nang importante ang pagkalawat sa lawas ni Kristo. Kay nakahulugan kini sa kinabuhi kung kaluwasan nato, bro. So na sila pa kayo sa pagutanan. Yes. Ang simbahan gitagag authority. Mateo kapitulo 16
8:19 maingon si Kristo, ikaw Pedro, ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. Nga bisan pa ang gahom sa kamatayon, dili gyud makabuntog na ini. Ihatag ko kanimo ang Yahweh sa harian. Mo nang authority, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will loose in heaven. Mo nang authority, ang makahimo ana ang simbahan lang nagitukod sa atong Ginoong Kristo. Mao nang simbahan Katoliko. Si Pablo basta una sa iyang pagministeryo po diri sa kalibutan nakapakalawat na gid sa una. Mabasa ba gyud? Yes, unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 27 hangtod sa 32. Nagsugo si Kristo ani San Pablo nga mokalawat ta sa lawas si Kristo ug miingon gani siya nga kun mokalawat ta sa lawas si Kristo kinahanglan susiho nato atong kaugalingon. Kay kung di ta mo ila sa lawas ni Kristo mukaon ta nga naata sa sala makasala kita sa lawas og dugo ni Kristo. Og sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 7 hangtod sa 11 nagpikas-pikas sila sa tinapay sa balaang panihapon. Nagwali si San Pablo tibuok gabi pero ang atong misa isa na ka oras. Pero si San Pablo nagmisa tibuok gabi nagpikas-pikas sila tinapay. Asa mabasa? Buhat kapitulo 20 bersikulo 7 hangtod sa 11. So natubag imo pangutana kay San Pablo naghimog misa, nagpakalawat sa lawas ni Kristo. Sunod pangutana. Salamat kayo bro. God bless. Okay, dahil sa tungigson nga nangutana. Sunod nga mangutana Brad Paul, usa ni kaabag yapon dito sa mission. Nakaadto kami dito sila ang kuan may hatag TikTok. Unya gusto siya nga adun siya pala pagpunta. Dali kay. Simple naman ako pangutana. Ang ako lang mapangutana, anong ibang sikta ginadaot ang Katoliko, pero karong panahon na, anong ginasundog man ng doktrina sa Katoliko. Kaya doon ako'y nakita ubang sikta, karon nagapangalawat. Meron akong pangutana, anong isundog man sila sa doktrina sa Katoliko. Di sila makalikay sa pagsundog kay gisugo man ni Kristo. Kay kundi sila mosundog sa Katoliko, mogawas man nga mas sinupakon sila sugo sa Ginoo. Si Kristo nagtukod man sa Santos nga Eucharistia. Sa ako nang giingon, Mateo kapitulo 26 bersikulo 26, mikuha siya tinapay ug miingon si Kristo, kini akong lawas. Kaon kamo niini ug buhata kini sa paghandom kanako. Susugo ang Santos kami sa dili hangyo. Dili na hangyo kay kung hangyo pwede man balibaran kay sugo kinahanglang tumanon. Mo na nga kung nang hangyo ra ka pwede kang balibaran, di ba sister? Pag mo hangyo si brother pwede balibaran. Pag hangyo pwede balibaran, pero kung sugo kinahanglan tumanon. Si Kristo sa nang gitukod niya ang sakramento sa Santos nga misa, wa gid na siya mo hangyo. Sa palihog ragon pag misa mo, niingon si Kristo, buhata kini sa paghandom kanako. So ang unang mibuhat ini ang simbahan nga gitukod ni Kristo almost 2,000 years ago. Karon ang mga laing tinuhan nanoy hakaw bag-ulang. So kundi sila maghimog misa, si Kristo nagsugo, buhat kini. Nagbuhat po sila ila, pero maulagi walay authority ang ilang pare. Kaya di man silang gisugo. Nagsundog-sundog raman sila sa gisugo. Ang authentic, ang niya, sa simbahang Katoliko, kay maone ang dunay authority. Sukad pa na itong panahon sa unang siglo, hangtod karon padayon ang pagmisa. Kay sumala pa sa Malakyas 1:11, gikan sa pagsubang sa adlaw, ngadto sa pagsalop ni ini ang akong katawhan maghalad og hingpit nga halad aron sa pagdaig kanako. Kita ramang Katoliko ang naay misa gikan sa kadlawon ug hangtod sa gabihon. Sila kaysa katoy, kaysa naman magmisa.
So di mao kay sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 46 matag adlaw nagpikas-pikas sa tinapay ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang iyang simbahan nga iyang ginaluwas. So ang pagpikas-pikas sa tinapay, ang pagmisa kada adlaw o kada kabuntagon o kagabhion o katoliko ra ang nakatuman ni ining mong sugo sa Ginoo. Ang nagsundog-sundog nga mapayrited wa katuman. Okay, daghang salamat Brother Paul sa mga manindot nga pagpamayag. Last nga mangutana na to kay alas 6 na maghabol pa ng plano ating igsoon si Brother Paul Alima. So last nga pangutana ang among itutungan Brad dali dire onya pailalas pangalan daghang imong gipakasakupan. Din pangutana dayon. Ako na si Ibir. Ining Bible ba nagtala mo ano ya? Nagabutang ba sa yung Bible nga mo na simbahon? Nakabutang ba? Ang nakabutang da Juan 4:22-24. Juan, ang Espiritu sa kamaturan may ang simbahon. Juan kapitulo 4 bersikulo 23 o 24 sa giingon. Karon miabot na ang panahon. Matod sa mga bersikulo imong giingon ha. O sa nakasuod ya, karon miabot na ang panahon nga ang matuod nga magsisimba magasimba sa Amahan sa Espiritu o sa kamatuoran kay mauman kini ang ginapangita sa Amahan nga magsimba kaniya ang Dios Espiritu o ang magsimba kaniya magasimba sa Espiritu o sa kamatuoran. Pila may simbahon niya? Balikon ko, karon taliabot na ang panahon nga moabot na ang tinuod nga magasimba sa Amahan o sa katapusang bersikulo magasimba sa Espiritu o sa kamatuoran. Kisa man ang Amahan, ang Dios nga Amahan. Kisa man ang kamatuoran, 14:6 lingon si Kristo, igusom et vita et veritas et via. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran. So ang kamatuoran nga simbahon mo si Kristo. Simbahon ng Espiritu. Kisa man ang Espiritu ha, way lain ang Holy Spirit. So ang simbahon di ay ang Amahan, ang kamatuoran ng mga anak o ang Espiritu Santo. So usa ka Dios sa tulo ka persona mong simbahon. Mo nagisimba sa Katoliko, ang baptismo mo man ang simba. So susunod nga pangutana. Pala. Ang nakabutang ni sa Bible, ang angas simbahon na Espiritu sa kamaturan, ang mo na bagong ngalan si Jesus karon. Mao lagi simbahon ng Amahan o simbahon sa ang Espiritu o ang kamatuoran. So tulo lagi na ang Amahan, ang Anak o Holy Spirit. Di na tapunan. Magbuwan ta sa Juan. Di na to napunan. Nanatagilo sa kuban ng Dios. O sa pagpatutan doy, pandoy tayudan. Tayudan. Ikaw na mo inom sa tayudan. O sa palit dito do tayudan. Ha? Ikaw ang nag-inom kay imo man ang challenge. Imo na ikaw ang nag-inom og tanduay. Tanduay tayudan dito. O sige bro, tabaga bro. Brother, ang simbahan Katoliko daghan ang nasantos nga nanginom og hilom nga wa maunsa. Daghan ang nasantos nga namatay na paakagbitin. Kung nakadungog pa ni San Antonio de Padua, kanang Padua lugar na sa mga igsoon nato nga oy. Brad, ayaw sa dagan di ba ka maminos ka maturan? Brad, budagan man ka. Ay, mao lagi nato mga amigo kay budagan dayon og sultian ka maturan. Ang iyang gingon kanang naa sa Marcos 16 na kung ang iyon sa Marcos 16 na mailan ang mga sumusunod ni Kristo kung mainom og hilo mapaakagbitin dili maunsa. Ang simbahan Katoliko probe na daghan kay mga santos nga napaakagbitin nang inom og hilo. Si San Antonio de Padua gihiloan siya sa lugar nga iyang giadtuan. Ang una niyang gipakaon sa maong pagkaon ang iro namatay. Paghuban katong pagkaon niya iyang gipakaon sa iro iyang gikaon wa siya maunsa. Ang katapusan nag-showdown sila sa mga tao.
Mao nga nakita ninyo na San Antonio de Padua nga doon ay baka nga ninuod sa iyang atubangan, maunang gi-showdown sa mga tao sa iyaha. Ngayon ang mga tao sa Padua na kung kinsa akong kining baka, kung kinsa nimo saludo sa imong Ginoo ba o sa amoa, makonvert mo nimo karon ang baka gilaming. Pag humaglaming sa baka, wapakan lagi sa kasimana. Pag human, niabot ang panahon nga nag-showdown sila ni San Antonio de Padua. Gitagaan ang baka o pagkaon, kumpay, wa ni kaon ang baka. Pero ang gidala ni San Antonio de Padua, mao ang Eucharist. Pagpaduol niya sa baka, niluod ang baka sa Eucharist. Muna nga ang Diyos sa Katoliko buhi mga kaigsuonan. Kaya salamat o mayong gabi. So, dagang salamat mga kaigsunan. Alas 6 na, pasayluan nga mahipos sa nga sa tanan nga may partisipar nga naghatag sa inyong higayon sa pagpangutana nini ang programa. Daghan kayong salamat o ginaot na naliwanagan kamo sa inyong mga kalibog. No, nining panahon na ato hatayong higayon si Brad Paul. Ayan siya pagpasalamat sa mga katawhan dinhi sa Jamestown. Brad Paul, ato nihatag kanimo ang microphone. Okay, salamat kay Brad Ray, Brad Stalwart o Brad Roel uban sa Kapikas sa tanang nga mga nisuporta, naminaw o sa tanang nga kutob sa maabot sa tingog sa atong pagtuong Katoliko. Kami magabilin kaninyo sa dako nga pagpasalamat o pagampo nga ang Diyos manalangin kanato. O giampo sab ko ninyo sa akong flight karong alas 8 pauli sa Cebu via Cebu to Bohol. So sa atong mga televiewers sa atong YouTube channel, doon na tayo channel sa YouTube, Catholic Crusader Paul San Pablo Alima. Sa mga wala pa makasubscribe, at lang mo sa YouTube apps, i-type ang Catholic Crusader Paul San Pablo Alima. Okay na yung atong video, ato na yung upload sa atong YouTube channel. So once again, daghang salamat o ang Diyos manalangin kanatong tanan. Dalaygo ng atong Ginoo.